Hello guys, so pa vlog. Ako to guys. Nasot ko yung pang-alis ko guys. Pang-alis ko guys. Kita mo guys. Pang-alis. Kita mo guys. Pang-alis. Kita mo guys. Kita mo guys. Nalinis ako dito guys. So, kalat. Nalinis pa din. Ito guys. Ito nasuot ko. At yan, naligo ako guys. At yan guys, meron ako nagawa labubu. Labubu on na mash ko na. Kita mo wala mata guys. Wala kami kasi black eh. Wala kasi to ano. Pinta. Ito yung laman niya, oh. Kita mo, guys. Diba? Ito, guys. Baso, lagayan sa juice. Hindi, diba? Nanaro ako, guys, kasi. Sige, ano mo din, igilid mo din yung ibang damit. Pasok mo lahat sa dryer. Ay, wash it. Labubu. Kasha yun. Labubu kasi. Ito din, notebook. McDonald's. Si SpongeBob to, guys. Go, Oh. pero yung iba dyan, no? Sasayaw ako, guys. Pika, 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 pika. SpongeBob, pika, pencil cake. SpongeBob, pika, pencil cake. Galing nga! Okay, guys. Bye-bye na. Bye-bye sa inyo. Mas guys.